Hello everyone, our topic for today is about pushing the envelope to others. Unsa man ni mao ni ang pagduso sa kapanguhaan ngadto sa uban. Pushing the envelopes, challenging limits, norms or expectation, brothers and sisters. Una, encouraging others to step out of control zones. 2. Innovating takes risks or speaking up. 3. Can be positive growth or negative overstepping. Unsa kuno ni? Una, sa kuno pag-awhag sa uban sa paggawa sa komportable nga mga suna. Ikaduha, pagbag-o pagkuha sa mga risgo o pagsulti. 3. Mahimong positibo, pagtubo og negatibo.